दृश्य देखुं यह हूँ बंगाली परिवार राजगांगपुर देश प्रथमे माटी प्रथमे निज कर्म अलग जगार लेडीज मैंने आप देखुं समस्त बंगाली परिवार आमिओ बंगाली देवव्रत मित्र लालटू मित्र आमार नाम एखाने एक जिनिस सबाई के अवगत कराচ্ছি कि एखाने जे बांगाली परिवार आछे ओरा देश के भालोबासे देशेर जन्य निजेर कार्य करते चाय त्याग करते जाए एवं देश सर्वोपरि बोले निजर परिचय दिए आज उद्घाटन हलो एटाते आमादेर केंद्रीय मंत्री आदिवासी व्यापार मंत्री सुंदरगढ़ जिला सांसद जुएलराम एसेछिलो और एखाने आपनारा जे लेडिस देखছেন এরা সব হচ্ছে বাঙালি তেমন আমরা বাঙালি বলে নিজেকে পরিচয় দিতে অনেক গর্ব করি আর বাঙালি সোসাইটি একটা নতুনভাবে প্রতিষ্ঠান হবে বলে আমি আশা করি। ধন্যবাদ। আমি দেবব্রত মিত্র ক্রান্তি ওড়িশা আর মহিলা যে প্রেসিডেন্ট আছে অনিতা ভট্টাচার্য দেখিয়ে দিন এনা হচ্ছে বাঙালি। তো রাজগাংপুরে অনেক বাঙালি পরিবার আছে আর বাঙালি স্কুলও ছিল এখন বন্ধ হয়ে গেছে ওখানে বাঙালি সোসাইটি ছিল। আমরা চাই বাঙালিদের ভালো হোক বাঙালির কারোর ক্ষতি করতে চায় না। ধন্যবাদ।